Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to a new video of hybridization. Okay, so in this video, what we're going to learn is actually still about hybridization. But previously, where we have looked for the case of mostly sigma bond sahaja kan. Okay, for this video, what we're going to do is actually the example where we're going to combine our hybrid orbital. Lepas tu, it's not only about sigma bond. Kita akan include sekali our pi bond. Okay, so on your notes is actually on page 29. Okay, so here hybridization sigma bond and pi bond. Okay, just to remind you that for sigma bond, mostly that we have looked previously kan, ada beberapa video kamu tengok, mostly we're talking about sigma bond. Okay, sigma bond ni mostly kalau tidak kita ingat any first bond tu will be my sigma bond lah. So contohnya my C₂H₄ ni. Okay, jadi here will be my sigma bond, yang one, sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, this one pula, okay, carbon to carbon. So the first bond ni will be my sigma bond, the second bond ni will be my pi bond. Okay, so where for the sigma bond is actually end-to-end overlap. Yang hybridization tu pun kita tengok banyaknya mostly end-to-end overlap. Okay, for this one, we're gonna do yang side-to-side overlap pula. Okay, where previously, kalau side-to-side overlap, what we're gonna do instead of redrawing like this, kita akan draw kita punya orbital tu. We're gonna draw our orbital here. Lepas tu kita akan buat kita punya bridge atas bawah kan. Alamak, tak clear pula. Okay, so kita buat kita punya orbital and then we're gonna draw our bridge atas bawah. Where to label it, only one point enough. So label atas lah kita punya pi bond. Okay, so let's look for the case of hybridization for the pi bond, where we have our pi bond as well. Okay, so dia kata dekat sini, describe hybridization of carbon in C₂H₄. Okay, so sebelum ni, previously examples itself, yang ini it does not give you the Lewis structure. So you have to draw the Lewis structure kan. Then you know what is the class, what is the EPG, and what is the molecular geometry. Okay, then from your class ni, kita boleh tahu hybridization kita. So, kalau kes yang ini pula, yang ni dah bagi Lewis structure. So, step 1 kita tidak perlu. But then remember, dekat sini, carbon kita, okay, for the case of carbon, sama sahaja carbon 1 dengan carbon 2 ni. Okay, tapi for carbon itself, kita tahu, okay, for carbon, ada berapa bonding pair? Kelas dia adalah apa? Dia adalah, the class for carbon dia, is actually, kelas dia adalah A, B. Okay, bonding pair dia berapa? Dia bonding kepada 1, 2, 3. Okay, sebab dia bonding pada, dia ada carbon-carbon bond. So, tu first one, bonding pair dia dengan carbon. Second bonding pair dia hydrogen. Third dia adalah hydrogen juga. So, dia adalah AB3. So, it means that it has, so, kalau 3 bonding pair, so dia adalah 3 lah. Okay, so dia punya EPG dengan MG dia, dia adalah trigonal planar. Okay, so sekarang ni, so we know lah, kita punya carbon adalah AB3, 3 bonding pair, 1, 2, 3. Sama juga, carbon 2 ni pun sama je lah, 3 bonding pair, 1, 2, 3. So, dia punya electron pair geometry and molecular geometry is the same, trigonal planar, and the bond angle is 120. Okay, so what happened here? Kalau dia adalah 3, so we know that our carbon is actually, carbon is, kalau 3 apa? S ke, SP ke apa? So, kalau 3, kalau apa ni? Sorry, kalau 2, ada starting dengan 2. Kalau SP, maknanya 2. Kalau 3, 1S dengan 2P. So, total 3 kan? So, carbon is sp2 hybridized. Okay, 3 ni bukan does not mean 1S 3P tau. Dia tak sebab kalau S dengan 3P ni jadi 4. So, sebenarnya 3 ni S dengan 2P. So, total dia jadi ada 3 orbital, new orbital. So, this is actually carbon is sp2 hybridized. So, now we know that carbon is sp2 hybridized. Jangan lupa, before we draw ini, kita buatlah yang ground state, excited state, hybridized state. Okay, so what does it mean here? So, kita tengok dekat sini, for each carbon, okay, sebenarnya carbon ni kan case dia sama sahaja kan. So, bila misalnya kata carbon ni, untuk dua-dua case lah.
Okay, so kalau kita tengok contohnya kan, for each carbon itself, tadi kita dah kira kan, for each carbon ni kita ada 1, 2, 3, ada 3 sigma bond, ada 1 pi bond. Okay, so what does it mean here is actually, ini, Miss tulis 3 sigma bond. So, kita ada 3 unpaired electron. Okay, tapi yang baru ni, apa yang baru dia? Okay, kalau untuk pi bond, 1 pi bond, kalau pi bond, dia akan jadi 1 unhybridized orbital. So, yang ini 3 sigma bond yang for 3 unpaired electron ni kan, mostly kita akan buat untuk, we're gonna hybrid kan, hybridize kan dia. Tapi, kalau ada pi bond, kita akan buat dia unhybridized orbital. Okay, so what does it mean here? Okay, jom kita buat kita tulis kita punya ground state, excited state and hybridized state. So, how does it work here? Okay, so, ground state of carbon, sebab carbon ni adalah, Miss tak tulis pula Carbon adalah 1s2, 2s2, 2p2 sebab dia carbon 6. Okay, so maknanya dia punya valence is only 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so what happened here is that, okay, so kita tengok pada sini, dia ada 3 unpaired electron. So, kat sini, what will happen? Sekarang ni baru ada 2. Okay, so what we're gonna do is actually this one, we will excite to the empty 2p orbital. So, Miss draw lah sini 1, 2, 3, 4. Okay, but then, selalunya bila kita buat sini, terus kita hybridizekan dia. Kalau kamu fikir semua ni adalah sp3, salah lah. Sebab kita nak sp2. Kalau sp2, maksudnya ada 1, 2, 3. So, 3 ni adalah sp2. Okay, so how we gonna do it? So, maknanya dekat sini, Miss buat 1. Okay, so bila sp2 hybridize, kita nak yang 3 unpaired electron ni je. Okay, so buatlah sini. 1, 2, 3. Okay, lepas tu Miss yang satu lagi ni nak buat apa? Okay, lagi satu ni kita akan tulis. Kita akan tulis lagi sekali. Okay, tapi kita akan buat dekat sini. Dia akan jadi, okay, 2p. Sebab dia daripada 2p orbital kan. 2p unhybridized. Dalam kes ni untuk kalau apa ni? Pi bond. Pi bond dia adalah unhybridized orbital. Okay. So that is actually for the case of our apa ni nama dia? For the case of hybridization. Okay. So tak perlulah. Carbon yang ini dengan carbon yang ni sama saja case dia. So Miss tak adalah ulang 2 kali. Sekali saja. Okay. Hydrogen. Jangan lupa tulis hydrogen. Ground state of hydrogen. Okay. So, sekarang ni barulah kita draw the shape. Okay, so how to draw the shape? Remember, carbon ni dia adalah sp2 hybridized. And based upon, kalau kamu tak nak ingat sp2 ni shape apa, tengoklah pada electron pair geometry ni. Okay, so dia trigonal planar. So, apa dia akan jadi? Dia akan jadi 1, 2, 3. Okay, so carbon ni pun macam mana? Carbon ni pun akan jadi 1, 2, 3. Okay, so how am I gonna draw it? Dia akan jadi macam ni. Okay, bentuk dia kat sini kan dia jadi macam ni kan. So, kiranya dia aja jadi. Ini Miss buat 1, 2, 3. So, yang ni pun jadi 1, 2, 3. Okay, so how does it work? So, Miss buatlah dekat sini. Tadang. Okay. So, make sure label tengah-tengah tu, this is actually our, apa ni? This is actually our carbon. So, I'm gonna write down label tengah-tengah ni, carbon. Okay, carbon. Okay, and then we know that the carbon itself is actually sp2 hybridized. So, label lah sp2 ni. And then we know that for the sp2 hybridized, semua ni ada unpaired electron kan? So, kita tulis, kita lukis. So, ni baru kita hybridized state of carbon. Okay, tapi sini dah ada yang paired electron kan? Memang betul lah sebab kita ada sigma bond di sini. So, this will be my sigma bond. Okay, so, okay, what happened here? Dekat sini pula. Dekat N kita ni, kita ada my hydrogen. Okay, hydrogen is 1s. So, Miss draw lah my 1s to my 1s. Okay, so dekat sini, this is actually all our sigma bond kita kan? Sigma, sigma. Ada 4 sigma. Maknanya sebab dekat sini ada 4 sigma lah. 1, 2. Okay.
So, yang ni kita dah lukis dah. So, tadi 1, 2, 3, 4 sigma lagi. So, label lah. So, dah settle dah kita punya yang sp2 hybridized dengan yang terminal atom. Yang ni kita familiar kan? Okay, so sekarang ni kita nak buat pi bond. Macam mana pula pi bond tu, Miss? Okay. So, sekarang ni, our pi bond is actually, this is yang unhybridized ni kita akan guna untuk pi bond. Okay, what is the shape? Kat sini kan shape dia 2p. So, kita akan draw 2p shape. Okay, macam mana shape 2p? Okay, so this is actually shape of 2p kita. 2p kita is a dumbbell shape. 2p kita shape dia dumbbell kan? Okay, so kita kenalah label. Sebab semua adalah 2p. Label once pun boleh. Kalau rasa tak confident lah Miss. So, nak label apa ni nama dia? Nak label dia sebagai, both pun tak ada masalah. So, this is actually my 2p. So, Miss label lah satu 2p. Okay. Actually, it's not only on this carbon sahaja. Kan kiranya this is my carbon yang ada 2p kan? Unhybridized. Carbon yang sini pun sebenarnya sama juga. Ada 2p unhybridized. Sebab tu dah dia boleh form sigma, form pi bond tu. Okay, so how do we draw again? Okay, kalau untuk pi bond ni, kena make sure dia parallel. Contohnya kan, kalau sini shape dia macam ni. Tamak, kita guna merah lah. Okay, kalau ni shape dia macam ni. Kat sini sebelah dia pun shape dia pun mestilah parallel. Sama-sama yang macam kita boleh nampak ada overlap. Kalau bentuk dia macam ni. Satu ni pun bentuk dia kenalah macam ni. Kalau satu bentuk dia, contohnya satu ni bentuk dia macam ni. Satu ni tak boleh pula tiba-tiba bentuk dia macam ni pula. Dia kena selari parallel. Okay, so what happen is that Miss tu kisah lagi satu kat sini. So, buatlah 2p. Okay, so what happen here? So, kan pada 2p unhybridized ni ada satu unpaired elektron kan? So, draw lah 1, 2, okay. Lepas tu, jangan lupa kalau sigma, kalau pi bond ni, what we're gonna do is actually kita akan labelkan yang macam bridge tu kan? Yang macam ni, kita tengok balik pada pi bond kita, macam ni. Kan kita akan buat bridge dia ni, atas bawah, lepas tu only label it once. Okay, so kalau yang tadi tu, ini pun kita buatlah bridge atas bawah. Label lah, sorry. Sepatutnya dia punya spin ni is opposite spin. Okay, nak kata dia pair up lah. Okay, jangan lupa label, tak kisah nak label atas ke bawah. Okay, buatlah dia pi bond. Okay, so sebenarnya yang ini, lama. Yang ni, shape dia, sebenarnya based upon my molecular, based on my molecular geometry ni. Dia straightforward sahaja. Cuma yang ini dia pening sikit sebab kita ada pi bond ni. Macam mana lah nak buat pi bond ni? Okay, so first thing first, sama juga macam step-step sebelum ni. Tahu Lewis structure dah ada. Tahu kamu punya electron pair geometry. Okay, tahu berapa electron pair, then you know your hybridization. Kalau ada pi bond ni, it means we have unhybridized orbital. Okay, yang ni kamu boleh pause, kamu boleh tengok lagi sekali. Okay, jangan risau, memang take some time sikit. Tapi dia punya drawing ni cantik. Tapi dia perlukan masa sikit lah. Okay, kalau contohnya ni alamak tak nampak pula Sedap sendiri. Okay, so tebalkanlah balik carbon ni. Carbon ni buat, dia pun buat carbon. Okay, this is my carbon. Semua dah ada dah kan? Okay, so this is actually for my C₂H₄. Right now, what I'm going to look at is actually my C₂H₂. Okay, so for my C₂H₂, is label dekat sini This is my sigma bond. Okay, this is my pi bond. Okay, so from here, what I know that my carbon ni, class dia bukan AB3. Sebab for each carbon ni, dia bonded pada 1, 2. So, dia ada 2 bonding pair. So, kalau 2 bonding pair, trigonal planar. Kalau 2, dia adalah linear. Bila dia adalah bonding pair dia 2, okay, it will be carbon is, kalau 2 apa? SP. Sebab ada 1, 2. So, 2 lah SP, hybridized. Again, SP2 ni total dia kiranya 1S, 2P. So, total dia 3. So, bukanlah. Kalau 2 ni, 1S, 2 ni sebab 1S, 1 yang P. 1 plus 1. So, 2. Okay. So, next what we're gonna do, based upon here,
Okay, so kat sini Miss boleh tulis lah. Kat sini kan. Okay. Lepas tu, from here, I know that for each of my carbon ni, okay, each of my carbon ada 2 sigma bond. Kita ada 2 pi bond. Okay. Here, remember, kalau pi bond, maksud dia unhybridized orbital. So, maknanya kalau one pi bond, one hybridized. Kalau 2 pi bond, maksudnya kita akan ada 2 unhybridized orbital. Okay. Okay. So, next is actually we're going to do the hybridization step. Okay, so this is actually the hybridization step. Ground state is 2s2, 2p2. Okay, sebab carbon, sini ha. 1s2, 2s2, 2p2. Okay, so kita tengok dekat sini. What we're gonna need is actually, kat sini ada 2 unpaired electron. So, betul lah dekat sini untuk 2 sigma bond kita. Okay, tapi kalau kat case ni, 2 pi bond, it means 2 unhybridized orbital. So, what happen is that, kita akan ada hybridized orbital ni, mestilah kena ada elektron pada dia. Must have electron. Okay. Tapi, kalau case ni kan nampak dia macam seorang-seorang, dia pad kan? Remember, kalau pad elektron ni, it is only applicable kalau kita ada lone pair. Tapi kita tengok carbon ni, ada ke lone pair? Tak ada kan? So, what we're gonna do is actually we're gonna excite this. Okay. So, kita excitekan dia. 1, 2, 3, 4. Okay. So, kita dah excitekan. So, 2 unpaired electron, kita boleh ambil yang 2 awal ni. Yang 2 pi bond, yang 2 unhybridized orbital ni, bolehlah yang 2 ni. Okay. So, again, bila kamu hybridize state kan, bukan kamu gabungkan semua ni. Tengok balik. Sebab itulah step number 2. Lepas Lewis structure dengan shape tu, next step is hybridize kamu. What is the hybridization? Okay. So, next step dia adalah sp hybridize. So, Miss pun tulislah 2 ni. Okay. So, lagi 2 ni, kita ada apa? Tu sebenarnya 2 unhybridized orbital. Okay. So, yang ni. So, sekarang ni, this is actually for yang sigma bond kita. 1, 2 sigma bond. Yang ini is actually for our yang 1, 2 pi bond pula. Okay. So, sekarang ni, how we gonna draw it? Okay. Kalau kita tengok carbon ni adalah sp. sp bentuk dia linear. So, dia jadi macam ni tau. Ni jadi 1, 2. Carbon yang ni pun sama juga. Dia akan jadi macam ni. 1, 2. Yang ni pun 1, 2. Okay. Lepas tu kita ada kita punya hidrogen. Hidrogen sini dengan hidrogen sini. Okay. So, how we gonna draw it? So, bentuk dia first akan jadi yang ni lah. Okay. Each of the carbon ni adalah sp kan. So, 1 yang ni. Tu carbon yang ni pun sp juga. Lepas tu kat sini kan dia ada sigma bond dengan hidrogen kan. Okay. So, first thing first, sp hybridized ni setiap satu at the end of the loop tu ada 1 elektron. Okay. Lepas tu dekat sini pula tu carbon yang first ni. Carbon yang second ni. Yang ini kenalah opposite spin. 1, 2. Okay. Lepas tu pada hidrogen kita ni. Alamak. Tertinggal pula. Ground state hydrogen. So dekat sini kita tengok hidrogen kita. Kan ada opposite spin ni. Apa ni? 1 elektron. Dia akan pair up dengan opposite spin. Jangan lupa label. Sigma, sigma. Label lah hidrogen. Hidrogen. Okay, carbon tu nanti. Sebab kita nak buat pi bond kan. Nanti tak clear pula. Okay, so sekarang ni dah settle lah yang sp hybridized dengan hidrogen kita ni. So, next is actually, satu ni juga. Okay, so next is actually our sigma bond, our pi bond. Okay, tadi kita pi bond kita ada 1 je kan? Op. Sigma pi bond kita ada 1 sahaja. Case ni, pi bond kita ada 2. So, kita kena buat one by one. Okay, so first one, Miss nak buat, Miss buat macam ni. Okay. So, remember, sebab this is actually our p orbital kan? 2p unhybridized. So, this is my p orbital lah. Miss label lah sini 2p. Lepas tu, sini pun sama. Okay, make sure dia parallel tau. Maksudnya kalau satu sengit kiri, satu pun kena sengit kiri lah. Kalau satu straight, dia punya pair tu kenalah straight. Okay, so ni sengit kiri kan. So, label lah dia sebagai 2p. Lepas tu, make sure dia opposite spin kan.
Bila dia pair up tu, dia akan jadi opposite spin. So, kita buat sini. Satu naik atas, satu turun bawah. Okay. Lepas tu, jangan lupa kena ada bridge, kata pi bond. So, this is our first pi bond. Okay. Ni baru satu. Jangan fikir dah lega. Ada lagi satu lagi. So, how we gonna draw another one? Another one ni, satu dekat sini. So, bila satu dah p orbital dekat sini, satu lagi tu pun kenalah yang parallel. Okay, so jangan lupa labelkan dia. Dia 2p. Sini 2p. Sini pun 2p juga. Okay, so bila dia pair up, partner tu, satu spin up, satu spin down. Jangan lupa. Tada! Okay, ni satu. Ni satu. So, jadilah. Pi dekat sini. Okay, apa lagi yang tak siap lagi? So, this is actually yang both. So, dia jadi yang kan cantik ni. Okay, so ni sebenarnya first yang unhybridized kita. Ni one. Lepas tu second one ni. Yang the second one yang 2p unhybridized. Okay, jangan lupa labelkan dia pi bond. Jangan lupa buat bridge. Okay, last but not least. Yang ni yang paling kita buat carbon kita. So, macam mana nak draw carbon kita tu? So, letaklah carbon tengah-tengah. Kamu guna pen again, boleh tebalkan tau. So, this is actually about our pi bond. Yang ni dia macam complicated sikit kan. Tapi, dia jadi complicated tu dia sebab apa ni? Overlap dia, apa ni nama dia? For a pi bond, remember that it will be unhybridized orbital. Yang ini semua ni step dia sama je sebelum ni. It's just that, when you know it is pi bond, dia unhybridized. Okay, so, kalau apa ni? Kalau unpacked kan kita akan apa ni? Make sure dia single electron kan. Kalau sigma bond, make sure dia unpacked electron. Kalau dia lone pair, kita akan make sure dia packed electron. Tapi kalau pi bond, it must be an unhybridized orbital. Okay, so that's it for this video.